Nama saya Antoni Pasulatan, usia 33 tahun. Saya bekerja sebagai guru di SMA. Saya bernyanyi di MSUC dari tahun 2002 sampai sekarang. Di sekolah saya mengajar bahasa Jepang. Nama saya Adelina Bataria, umur saya 26 tahun. Saya adalah seorang guru. Saya mengajar anak-anak SD dan anak SMP. Saya mengenal MSUC sejak masih SMA. Setelah tahun 2007, saya masuk kuliah di sana. Sampai sekarang sudah sekitar hampir 10 tahun di situ. Ya, dari apa? Itu cuma tenor saja. Ton, bilang 34. Yang menjadi nilai ketika kita, atau yang menjadi hal penting ketika kami bergabung dengan MSUC adalah bagaimana kami bisa merasakan kebersamaan dalam kekeluargaan sebagai satu kelompok yang bertumbuh bersama-sama dan berusaha untuk mewujudkan impian kami dalam MSUC. Dan ketika Profesor Andre datang di MSUC, kami merasa sangat senang dan Andre mengajarkan bagaimana pentingnya hidup sebagai orang manusia, bagaimana menghargai satu dengan yang lain, bagaimana berbagi dengan orang lain, dan kami mengerti bagaimana menjadi manusia sesungguhnya. What can I do? And then you build something. Don't just go and do something. Just think about how, like you're an artist, you're creating a picture, right? You're adding a picture, like you're painting a picture. You're adding all of the same time. It's a really plan. Thank you very much.
You see, Manado is not on the map of the world. I mean, even many Indonesians don't come here. It's an interesting place, fascinating culture, and so on. But it's not on the normal track. I didn't know much about Manado. Didn't even know where that Manado existed. Didn't know where it was on the map. The students themselves came up with the idea to travel to Indonesia. As soon as we began planning, it became very clear that we really didn't have much idea of what that meant. This is a complex country of complex musical traditions. But one part of the country that is sort of homogeneous is the kind of choral culture that we see. So in general, choral music in this country is located or connected to the churches. That's the main way in which choral music works here. And the way in which choral music also gets its energy from, a lot of the energy, not only, is in a sense the work in the church and in devotional and spiritual work, also in competitions. My first connection with MSUC occurred 3 years ago on a Skype meeting. MSUC was touring Europe at the time. I believe they were in Stockholm. Our students had the idea of potentially taking a tour to Indonesia. So I reached out to my colleague Andre de Quadros. And Andre and I had worked as conductors and as music teachers in Boston. Never really had a chance to join together on a project. So we first hatched this idea in the summer of 2013. And at the time it seemed like a dream. Nama saya Steve Longkeng, umur saya 21 tahun, dan saya adalah di MSUC, saya seorang tenor 1, dan sampai saat ini saya berada di MSUC hampir 2 tahun. Kegiatan saya sehari-hari adalah membantu orang tua saya yang memiliki rumah makan. Saya masih kuliah di Universitas Negeri Manado, Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi, konsentrasi akuntansi. Untuk kegiatan saya di bidang musik, pada 1 minggu 2 kali atau sampai 3 kali, saya melatih paduan suara remaja di gereja di mana tempat saya tinggal.
Yang pertama, ketika saya mendengar MSUC dari teman-teman saya dan dari juga mungkin dari internet atau dari media sosial lainnya, dan kebetulan juga saya berada di Universitas Negeri Manado yang adalah universitas dari Manado State University Choir. Teman saya adalah salah satu anggota dari MSUC dan dia mengajak saya untuk mengikuti audisi MSUC dan saya berhasil lolos. Dan motivasi saya sebenarnya hanya untuk coba-coba pertama. Tetapi lama-kelamaan motivasi tersebut berubah dan menjadi motivasi untuk berbagi musik bersama dengan orang-orang di sekitar. Inilah jemaat kolom 20. Jumlah peserta 26 orang. Lagu dalam dunia penuh kemelut ciptaan Hendrik Apelia. Nada dasar S sama dengan Do. Kan Allah Bapa yang kumuliakan. Nada dasar C sama dengan Do. Pelatih Steve Longkeng, dirijen Steve Longkeng, pemimpin paduan suara Penatua Angel Loloa Tongka. Mana baju apa ku teh? Batik. Nama saya Vini Langi. Saya sudah menyanyi bersama MSUC selama 12 tahun. Keseharian saya sebagai seorang ibu rumah tangga tentunya mengasuh anak dan juga merawat suami serta mengurus rumah. Pada hari Minggu saya seorang guru sekolah minggu juga, jadi saya pergi ke sekolah minggu dan mengajar anak-anak kecil di sekolah minggu, mengajar mereka menyanyi, menari, dan hal-hal yang berhubungan dengan kekristenan. Saya bekerja sebagai freelance teacher, saya guru les.
pada hari-hari kerja, hari Senin sampai Jumat saya pergi ke rumah dari klien saya untuk memberikan les privat tentang bahasa Inggris. Point gitu. The only thing. Kabel itu ada di antara pensil dan buku. Misalnya gelas, kok mereka gelas plastik. Gelas ini tutupi is, ini taruh tuh preposition di sini. Is. On. Inilah kata-kata. Your life is interesting. Why are these two French people come here? Not because they are crazy. Actually, they are crazy, but that's not the reason they came. They are interested in the way you live, the way you make music, the way you think, all of that. You know, that's the idea of this project is that you don't only. I don't want you to think about the project as only, okay, they're coming, we do some rehearsals, and then we have a concert, and then they go. No, that's not the idea, right? That is not the idea. The idea is human contact, collaboration, being together, togetherness, loving together, living together for a few days, and sharing our experiences. That's the idea. So we have, 26 Manadonese people, 2 French, 1 Chinese, and 36 Americans, right? This is the first American choir. This is the first American choir, and Harvard University is the world's #1 university, and they're coming here. When you meet the Harvard people, they are very interested in you. They're not only interested in you as choir, they're interested in you. They want to know, Anjal, tell us about Manado, tell us about the political situation. I mean, they want to talk. So it's not only singing together, we also want to talk together. And
talk about not only in English we say small talk, not only small talk, but important conversations like troubles in the world, about poverty, about peace, about religion, all things that they're interested to know your opinion. Tell me about what you're doing in your life. They want to know. I was just blown away. They just have this like purity of sound that's like so together and like so emotional, and I knew that it would really be a pleasure to work with them and that like RCS would love it. Hearing them for the first time and seeing all of those things, this is what I want my choir to be like when I have my own. Do you know what I mean? So it's it's a blessing to get to be a part of what they do and to see what they do. And I'm very grateful that RCS has the opportunity to sing with them and perform with them.
Nama saya Maudy Manorek. Saya berumur 20 tahun dan saat ini saya kuliah mengambil program pendidikan bahasa Inggris. Saya berada di MSUC sudah hampir 2 tahun. Lagu yang aku tidak suka, ya lagu-lagu yang aku suka. Mama, dalam tidur, dalam mimpi, wajahmu terbayang. Biar jauh di mata, namun kau selalu dekat di hati. Mama, pengorbananmu tulus suci. Mama, 9 bulan kau menahan sakit. Rindu hati ini, air mata ini tak tertahan lagi. Syair dan lagu ku goreskan, ku dendangkan untukmu mama. Seboleh. Kalau itu udah bisa nangis saya kalau nangis terusan itu. Karena udah Jarak dari rumah saya menuju ke tempat latihan adalah 23 km dan waktu yang ditempuh untuk sampai ke tempat latihan kurang lebih 2 jam. Kenapa saya berkorban untuk MSUC adalah karena saya telah berkomitmen di dalam MSUC untuk tetap tinggal bersama keluarga MSUC. Dan saya akan tetap melakukan pengorbanan itu sampai kualitas MSUC tetap terjaga. Sebagaimana senior-senior MSUC yang dulu yang telah mereka lakukan. Your position. 1, 2, 3, change. 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 Build on someone else, connect to somebody or not, or you be in contrast to somebody who might be the opposite of what you see.
on without me. Kena isi. Televisi. Nama saya Yonatan Tengkue, umur saya 23 tahun, dan saya belajar tentang geothermal energi. Dan saat ini saya di MSUC sudah hampir 4 tahun. Sekarang karena saya sudah selesai kuliah, kegiatan saya dimulai dengan bangun pagi, membantu orang tua, mengerjakan pekerjaan rumah, dan belajar hal-hal baru di rumah, dan melayani bersama teman-teman pemuda di gereja. Saya mengetahui MSUC pertama kali sejak saya SMP dan sampai SMA ketika saya melihat di Facebook bagaimana MSUC adalah paduan suara yang luar biasa, dan saya sangat bermimpi untuk dapat bergabung bersama MSUC, dan akhirnya mimpi itu dapat terwujud. Menurut saya, pertemuan atau kolaborasi dari MSUC dan RCS adalah sesuatu pertemuan yang luar biasa dan menciptakan sejarah baru buat dunia paduan suara di Sulawesi Utara, dan itu sangatlah luar biasa dan memberikan saya banyak pengalaman tentang arti sebuah persahabatan dan juga kekeluargaan. Apa yang kami berikan buat RCS yaitu tentang sebuah kasih sayang, tentang sebuah keluargaan, dan juga kami mengajarkan tentang budaya Indonesia. Kami mengajarkan tentang musik tradisional dari Bali yaitu jangir. I think MSUC has given us a different perspective on what choral music could be, especially because I was so surprised when I was told that there isn't really
formal music education in Indonesia. So all of those singers, when they joined, hadn't taken like private voice lessons or anything. And yet they still were able to tap into the music. Pengalaman yang saya dapatkan dari RCS waktu kolaborasi dengan MSUC yaitu bagaimana kita beradaptasi dengan orang yang baru, orang yang profesional yang sebagaimana kita ketahui, teman-teman dari RCS atau dari Harvard University, apa yang saya dapatkan dari RCS yaitu waktu mereka latihan, dalam cara mereka bergaul, mereka menyanyi itu di tempat yang baik, sangat bersih. Karena mungkin pengaruh cara berbicara, cara mereka mengeluarkan kata-kata, ya seperti itu. Nothing, I think, can ever compare to the first time hearing them. They are truly unique in how they present themselves. They sing, they're one of the best choirs I've heard in a very long time. Not just, compared to American choirs, but internationally, I think. They're tremendous. They sing with their heart. They sing with their soul. They sing with emotion, feeling. Everything you could possibly want a choir to do, they do, and they fully embody it. And it's unique because it's also a community. They do everything together. There are members of the choir that have been there for 14 years. There are members that have just joined from the university. It's a truly amazing experience because not only are they being musical and emoting and creating the music, but they're also creating images, they're creating stories, which is truly, truly unique, I think. A lot of choirs that I'm familiar with or that I've sung with they kind of get up there, they stand and they do their thing. MSUC is not like that at all. Then I go into that, just like that. So there's a kind of a sense of effortless movement. It doesn't mean I have to go. I've only been exposed to choir in the Western context, so a lot of standing and singing with folders, and the MSUC way of performing is very new to me as well. I'm just not used to seeing people actually move with the music. I feel like sometimes with me there's like a disconnect between what I'm singing and how I'm like looking, because I kind of am focusing on making sure I have the right notes or that I'm blending well, and I kind of forget what I'm saying. But they sort of remind you that it's part of music too. Yang pertama, saya merasa senang sekali bisa berkolaborasi dengan RCS yang adalah mahasiswa dari Universitas Harvard. Yang kita tahu bersama, Universitas Harvard adalah salah satu universitas terbaik di dunia, dan mereka memiliki intelijensi yang tinggi. Yang mereka berikan kepada kami, khususnya kepada saya, adalah bagaimana mereka menggabungkan antara intelijensi dan musik sehingga menjadi suatu kolaborasi yang sangat baik, dan itu kami belajar dari RCS. Yang kami berikan kepada RCS adalah bagaimana dapat berbagi musik dengan orang-orang yang mungkin memiliki keterbelakangan mental, orang-orang yang memiliki sakit misalnya kanker atau yang berada di penjara, yang memiliki keterbatasan untuk menikmati musik tersebut.
I was visiting Estella, the pediatric cancer unit. And when we arrived, the kids were all assembled in sort of the lobby area. And so we started singing. And there was a moment where one of the kids had a giant tumor on his eye. And he said he wanted to sing King Kong. I don't really know what that song is, but our Monado, our MSCC friends seem to know it. So he sang it, and we all listened and we clapped along, and then little by little the other kids started singing, and I felt like what we were doing was really important. Like, I feel like that was the essence of this trip, of this experience, not just to sing and promote women's choral music as we do always, regardless of where we are, but also connect with the communities we were in. And I feel like that experience was one of the most meaningful parts of this trip.
those people who were there yesterday in prison in that particular prison with those particular sentences, if they had been people of wealth and circumstance, their situation in the prison would have been different. Perhaps a shorter sentence, certainly a much better quality prison, and so on. Or maybe nothing at all. And that is exactly the same in the United States. If you are wealthy and can afford a good defense lawyer and so on, you will get a better trial, and you get a trial in the first place. We have millions of people who are in jail or prison for long sentences without a trial. So we have to understand that the world is, most countries have a criminal injustice system, not a justice system. And that's very disturbing for me to see that. As I look back on it now, I see how connecting with Andre, beginning this project, set in motion a series of events that have utterly changed my life. The way I think about my work, the way I think about music, the way I think about the role of art and community music making, and discovering more deeply and I think more profoundly who we are, certainly challenging assumptions and ideas and perspectives that I had held so close, so fervently close. The process of putting this project together has been enormously fruitful, and in a way has, among other things, thrust me into a crisis of sorts, of the purpose of music making, of music education, of our values, of our priorities. To see all of that come to fruition this week in Indonesia has been very powerful and very moving. You think you know what the world is, and it's not that at all. It is absolutely not that at all. You think you've learned everything you need to know, but you haven't. And being somewhere like Indonesia with MSUC, with someone like Andre, with people like Andy, it's unreal. You completely reevaluate everything you've ever learned, how you've lived your entire life. What have I been doing? It's really eye-opening. Really eye-opening, but in the best of ways. I didn't make any choices to go to those places. I don't think we have a choice. We have responsibilities. To work in a prison or to reach into different parts of communities is essentially a matter of responsibility. And if we want to understand ourselves relative to our world, we have to understand that we have responsibilities. And the architecture of those responsibilities are a consequence of privilege. So in this situation of privilege, we have had the privilege of education, the privilege of wealth, the privilege of power, and that gives us responsibilities. And those responsibilities are about engaging with the forgotten world. I think music has largely forgotten or neglected or deliberately obliterated from the culture people who've been disregarded, people who are poor and otherwise marginalized. So that's what my life's work has been, is to be engaging with more and more with people who've been forgotten. 我想每一个参加了这一次交流的人都能感觉到很多正能量的东西，比如说分享、合作，然后释放自我。André de Quadros 教授他的这样一个影响力是非常大的，他有一个这个教学法，或者说他的一个教学原则叫 Empowering Song。那么 Empowering Song 呢，它是用音乐给人以能量。我觉得如果说音乐可以给人力量，倒不是说音乐是一个渠道，可以释放人的内心的某种能量。
我觉得真正的好的这样一个歌唱，它并不是来自于技巧，而是来自于我们共同的唱歌的过程当中，能够很自然的发自内心的去歌唱，发自内心的去讲述我们自己的故事，忘掉一切的观众忘掉所有一切关于音乐的技巧的东西，关于表演的东西。我也希望我回到中国以后，能有机会把这份正能量传递出去。Bagi saya, pengalaman yang sangat mengesankan di MSUC adalah ketika kami melakukan kegiatan kemanusiaan. Tentunya banyak sekali pengalaman yang sangat mengesankan karena setiap program yang kami lakukan itu ada di berbeda tempat, ada dengan berbeda orang dan dengan pengalaman musik yang berbeda. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pengalaman ketika kami melakukan kegiatan kemanusiaan itu yang sangat berkesan bagi saya, khususnya ketika kami mengunjungi suatu penjara di Amerika, di mana di situ ketika kami mengunjungi penjara itu ada seorang bapak yang menangis dari sejak kami menyanyi pada lagu yang pertama. Jadi pada saat kami mengunjungi penjara itu, kami menyanyi di sebuah tempat pertemuan di mana para narapidana itu semua sudah berkumpul dalam satu tempat di ruang pertemuan itu, dan kami tanpa ada kata-kata sambutan atau pidato, kami langsung menyanyi kurang lebih mungkin ada 4 lagu yang kami bawakan. Dan pada saat itu saya melihat ada seorang bapak yang duduk, yang sejak lagu pertama kami nyanyikan dia menangis, dan ketika saya mendekati bapak itu sesudah kami menyanyikan beberapa lagu kami pada bagian pertama, bapak itu mengatakan bahwa itu adalah dia merasa seperti berada di surga karena dia tidak pernah mendengarkan paduan suara seindah ini, dan dia tidak pernah membayangkan kalau dia masih akan mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan paduan suara karena dia dihukum seumur hidup dalam penjara itu. Dan itu sangat menyentuh saya, dan saya merasa sangat beruntung boleh mendapatkan pengalaman itu lewat MSUC. It's important, I think, for me to realize that there is more beyond Harvard, there is more beyond, Boston, beyond my home state, beyond America, and that it doesn't all have to be the way we do it. And it's actually better than how we do it half the time. Pada waktu-waktu sebelumnya, saya penakut. Saya jarang sekali berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi pada saat saya masuk MSUC, saya bisa belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana cara membuat saya itu lebih berani lagi. Misalkan, watashi wa soccer ga jouzu desu. Saya mahir bermain sepak bola. Pada awal mula saya masuk MSUC, pada waktu saya masih mahasiswa, pada saat itu sebenarnya saya tidak menyukai bagian paduan suara, saya tidak terlalu menyukai itu. Tetapi pada waktu itu teman saya Ripka, Sinta, dan Feby itu memanggil saya untuk mengikuti paduan suara. Setelah lama kemudian, hari-hari, tahun demi tahun, baru saya paham mengenai paduan suara itu seperti apa. Ternyata itu paduan suara itu bukan sekedar bernyanyi, tapi membentuk hati kita dan membentuk pemahaman kita tentang dunia itu seperti apa. Bukan cuma sekedar bernyanyi, tapi memberikan sesuatu kepada orang lain.
Jadi sebentar Dani menyanyi dengan alto, kita dengan sopran, Gary dengan tenor. Memang yang belum so kelar semua belum. Apa? Yang mengasihiku, terima kasih ya Tuhanku. Kegiatan saya setiap hari, setiap Senin sampai Sabtu, pagi jam 7, tiba di sekolah di mana saya mengajar, sampai jam 1 siang. Setelah itu, di antara beberapa hari dalam 1 minggu, Senin sampai Sabtu, saya mengatur jadwal untuk melatih paduan suara anak yang tempatnya beda jauh dari Manado, sekitar 2 jam. Di sana ada paduan suara anak dan remaja, di mana dalam 1 minggu saya melatih mereka kadang 2 kali, dalam 1 minggu ada juga yang 3 kali. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku. Dengar contoh. Berikan 3 ya. Kau berikan. Lagi 3 ya. Kau berikan. Ya, sekarang yang pakai tangan. Apa yang saya pelajari dari MSUC, nilai-nilai yang saya dapatkan di MSUC itu pertama belajar tentang disiplin. Dari situ saya belajar karena di mana paduan suara ini selalu meletakkan disiplin. Jika latihan jam 6, mulai jam 6. Nah, di situ saya mengambil pelajaran dari itu di saat saya mengajar, di saat saya melatih, itu nilai-nilai yang saya dapatkan. Pada hari-hari tertentu pun, misalnya pada hari Rabu, anak-anak itu setiap pulang sekolah harus berlatih paduan suara. Karena di lingkungan kami, di bagian namanya itu Minawerot, anak-anak SMA itu ataupun orang-orang tua itu kurang berminat mengenai paduan suara, kurang berminat. Jadi dari sekarang saya harus berpikir bagaimana cara harus motivasi kepada anak-anak supaya dalam bidang paduan suara itu harus berkembang. Berpikir kan harus dianggap kalau misalkan huruf vokal A, berpikir huruf O. Kalau misalkan DP teks A, jadi berpikir tuh huruf O. Mo, jangan ma, yang sebegitu.
Jangan saya bikin lebar. Mereka atas. Humming, ulang, 1 and buka. Dan saya juga harus berlatih pada waktu-waktu tertentu. Misalnya hari Minggu saya harus berlatih kepada pemuda-pemuda yang ada di bagian Minawi Road situ. Dan mungkin mengecek para siswa untuk berlatih kolintang musik tradisional. Dia jadi tua begini nih. Make like dia jadi burn. Yeah, you will cooking with to burn. Dari hal-hal yang saya bisa pelajari saat saya bersama dengan MSUC dan bertemu Andre serta kelompok choir lainnya, tentu saja saya sudah mengaplikasikannya dalam kehidupan saya sehari-hari dan dalam pekerjaan saya. Saya belajar untuk mengatur waktu lebih disiplin, saya belajar untuk memberikan secara 100% lewat pekerjaan saya dan tidak memikirkan hasil tetapi memikirkan proses, mengutamakan proses daripada hasilnya. Dan lewat hal-hal yang seperti itu, banyak hal yang saya dapatkan seperti misalnya penghargaan ataupun kesempatan bagi saya lebih terbuka karena mereka melihat beberapa hal positif dari diri saya yang tentunya saya dapatkan dari MSUC dan juga Andre. Saya belajar bagaimana bisa memberi secara lebih sungguh dan belajar melakukan sesuatu dengan tulus.
Shalom. Kalau tadi kayaknya belum familiar atau sudah lewat zamannya. Sekarang shalom. having a chance to come here to Manado and to explore creative work in a new way has, I think, been both disorienting but ultimately liberating. And if music and a collaboration like this can do anything useful, if that useful outcome is for us as singers to discover a deeper sense of ourselves and our freedom to be ourselves, then it will be an experience we'll remember for the rest of our life, and hopefully one that we can catalyze and inspire in other people. Oh
cuma sekedar teks atau kata-kata, tetapi maknai itu dengan segenap hati agar supaya siapapun yang bisa mendengarkan musik itu terberkati.